दो पोर्टल्स, एक मशरिक में दूसरा मगरिब में। I've made a shocking discovery. दोनों पुरस्रार, दोनों कदीम। We knew all this was happening before NASA. एक आसमानों में खालिक कायनात की तरफ लेकर जाने वाला रास्ता, दूसरा तारीकी का दरवाजा जहां से दज्जाल का खुरूज होगा। पहला पोर्टल तौबा का दरवाजा है जिससे तौबा मांगने वालों पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। दूसरा पोर्टल उस आग का रास्ता है जो क़यामत के दिन इसी दरवाजे से दुनिया में दाखिल होगी। ये इस दूर दराज कायनात में दूसरी दुनिया तक जाने के रास्ते हैं, वो दुनिया जहां किस्मत, वक्त और तकदीर एक जगह मिल जाते हैं। स्पेस में ये पोर्टल्स कहां पर हैं? साइंस इन तक कैसे पहुंची? कुरान में इसका जिक्र कैसे आया? और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इन रास्तों का इल्म कैसे हुआ था? कदीम इल्हामी किताब एनोक यानी हनूक में जिक्र मिलता है कि सूरज आसमान के मशरिकी दरवाजों से तुलू होता है और मगरिबी दरवाजों में गुरूब होता है। एनोक अब्रानी ज़बान में कदीम तहरीरों का एक मजमुआ है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। बुक ऑफ एनोक में जिक्र है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 6 पोर्टल्स देखे थे जिनसे सूरज तुलू होता है और 6 पोर्टल्स जिनमें सूरज गुरूब होता है। हमारी दुनिया में 4 सिमत हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। लेकिन कई कदीम तहजीबों में 6 डायरेक्शंस यानी सिमतों के बारे में जिक्र मिलता है। चाइनीज कॉस्मोलॉजी में इन डायरेक्शंस की तादाद 8 है। कदीम बाबली तहजीब में 16 डायरेक्शंस का सिस्टम था। तो अब सवाल ये है कि टोटल कितने डायरेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं? कुरान में मशरिक और मगरिब का जिक्र कसरत से मिलता है जिसमें सूरज के घूमने के बारे में बात की गई, जबकि कुरान में शुमाल और जुनूब का जिक्र किसी और चीज से ताल्लुक के तौर पर जिक्र किया गया। जैसे कि कुरान में साउथ के लिए हमेशा दाएं तरफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और शुमाल के लिए बाएं तरफ का लफ्ज। कदीम मिस्री लोग मशरिक और मगरिब को सिर्फ सूरज के तुलू और गुरूब की जगह नहीं समझते थे, बल्कि उनका अकीदा था कि मशरिक एक नई जिंदगी का रास्ता है, जबकि दूसरी जानिब मगरिब उनके लिए मौत के बाद की जिंदगी का रास्ता था। यानी कदीम मिस्रियों का मानना था कि मशरिक और मगरिब दूसरी दुनिया तक जाने के 2 रास्ते हैं। लेकिन ये अकीदा सिर्फ कदीम मिस्री लोगों का नहीं था, बल्कि कदीम बाबल के लोग, सुमेरियंस और आसेरियन तहजीबों में भी मशरिक और मगरिब को आसमानों में पहुंचने के मुकद्दस दरवाजे माना जाता था। जैसे कि कदीम बाबली तहजीब में शम्स नामी शख्स का जिक्र मिलता है जिसके बारे में उनका अकीदा था कि वो आसमानों में मशरिक और मगरिब की जानिब सफर करते और दुनिया में रोशनी और इंसाफ लाते। हदीस पाक में जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि जब सूरज गुरूब होता है तो कहाँ जाता है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को इल्म है। तो आपने फरमाया कि सूरज अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और इजाजत तलब करता है। एक दिन इसे हुक्म होगा कि जिधर से आया उसी तरफ से तुलू हो जा। चुनांचे सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा। जब सूरज मगरिब में गुरूब होता है तो हदीस पाक के मुताबिक ये अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है और फिर मशरिक की तरफ आकर तुलू होता है। बुक ऑफ एनोक में 6 पोर्टल्स का जिक्र है जो मशरिक में है और 6 पोर्टल्स जो मगरिब में हैं, तो ये टोटल 12 पोर्टल्स बनते हैं। तो अब मशरिक और मगरिब के अलावा ये इतने सारे डायरेक्शंस कहाँ हैं? तो इस बारे में जदीद साइंस भी आज तक खामोश है, लेकिन कुरान हकीम में इसके बारे में जबरदस्त वजाहत मिलती है जिसमें 1 से ज्यादा मशरिक और 1 से ज्यादा मगरिब का जिक्र आया। जैसे कि सूरह अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 में है, वो मशरिक और मगरिब का रब है, जबकि सूरह अर रहमान की आयत नंबर 18 में जिक्र है, वो दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब है। फिर हैरत अंगेज तौर पर सूरह अल मारिज की आयत नंबर 41 में जिक्र है, तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। इन तमाम आयात से ये साबित होता है कि सिर्फ एक मशरिक और सिर्फ एक मगरिब नहीं, जिस तरह बुक ऑफ एनोक में जिक्र आया जो कुरान की इन आयात से मिलता है, जिसमें कई डायरेक्शंस का जिक्र आया जहां सूरज तुलू और गुरूब होता है।
اب وہ پورٹلز کہاں ہیں اور یہ کیسے نظر آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ نکل کر نمایاں ہو جائے، اور جب سورج کا ایک کنارہ غائب ہو جائے تو نماز ملتوی کر دو حتیٰ کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اس ممانعت کا سبب بھی بیان کیا گیا، جس میں رسول اللہ نے فرمایا، نماز کو سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، جس میں رسول اللہ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک فتنہ داخل ہوگا جہاں شیطان کے سینگ نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی علامتوں میں سے ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ان احادیث میں کچھ حیرت انگیز باتیں پوشیدہ ہیں، وہ باتیں جو ہماری اس دنیا سے باہر کسی اور دنیا کی طرف اشارہ ہیں، جیسے کہ دجال، جس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ دجال ہماری اس دنیا میں نہیں بلکہ شاید کسی اور ڈائمینشن میں کسی اور سیارے پر قید ہے۔ اسی طرح جس آگ کا ذکر کیا گیا وہ بھی مشرق سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی، اور یہی وہ راستہ ہوگا جو اللہ تک لے جانے والا راستہ ہوگا۔ تو جس طرح قرآن میں کئی سارے مشرق کا ذکر آیا، تو اس کا مطلب کئی سارے پورٹلز ہیں، جس میں ہر ایک پورٹل کا اپنا ایک الگ کام ہوگا۔ ایک پورٹل سے دجال نکلے گا، ایک سے شیطان کے سینگ ظاہر ہوتے ہیں، ایک سے وہ آگ نکلے گی۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مغرب میں ظاہر ہونے والا یہی پورٹل جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہی اللہ کی طرف جانے والا راستہ یا پورٹل ہوگا؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے، یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو اسی مغربی پورٹل کے ذریعے اکٹھا کیا جائے گا جہاں توبہ کا دروازہ بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کے بعد زمین کا جانور یعنی دابۃ الارض نکلے گا۔ سورج جس دن مغرب سے نکلے گا تو اس دن مغربی پورٹل تمام باقی پورٹلز کے بیلنس کو بھی خراب کرے گا، جس سے کائنات کا توازن بگڑنے لگے گا، اور اسی وقت توبہ کا وہ پورٹل یعنی دروازہ بند ہو جائے گا، اور ایک آخری پورٹل کھلے گا جس میں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ اسی وقت سپیس اور ٹائم کو اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بارے میں شاید اسی آیت میں اشارہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ شاید ان دروازوں سے ہی اس کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک ذرہ واپس اس حالت میں لوٹ جائے گا جس حالت میں وہ اس کائنات کے بننے کے پہلے سیکنڈ میں تھا۔